Amen. You are sealed for the day of redemption. ആ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി നിന്നെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று நீங்கள் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறீர்கள். You are selected for the day of redemption. ആ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായിട്ട് നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறீர்கள். The earnest of the Spirit is given for you. അതിനായിട്ട് ആത്മാവെന്ന ചാരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. அதற்காகவே ஆவி என்கிறதான அந்த சாரம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. The anointing will do rest of the works. The anointing will do rest of the works. ആ അഭിഷേകം ബാക്കിയുള്ളതായ പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യും. அந்த அபிஷேகமானது மீதி உள்ளதான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்து கொள்ளும். That anointing will prepare you. ആ അഭിഷേകം നിങ്ങളെ ഒരുക്കും. அந்த அபிஷேகம் உங்களை That ஆயத்தப்படுத்தும். anointing will transform you. ആ അഭിഷേകം നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. அந்த அபிஷேகம் உங்களை That மறுரூபப்படுத்தும். anointing will preserve you. ആ അഭിഷേകം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കും. அந்த அபிஷேகம் உங்களை காத்துக்கொள்ளும். That anointing will open doors before you. ആ അഭിഷേകം ആ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന വഴികളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരും. அந்த அபிஷேகமானது அடைந்திருக்கிறதான வாசல்களை உங்களுக்காக திறந்து That கொடுக்கும். anointing will do miracles for you. ആ അഭിഷേകം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்காக அற்புதங்களை செய்யும். Surrender to that anointing. ആ അഭിഷേകത്തിനായിട്ട് നിങ്ങളെ സമർപ്പിപ്പീൻ. அந்த அபிஷேகத்திற்காக ஒப்புக்கொடுங்கள். Let the anointing take control of your body, soul and spirit. ആ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയും പ്രാണനെയും ശരീരത്തിന്റെയും മുഴു നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. அந்த அபிஷேகமானது உங்களுடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரத்துடைய முழு பொறுப்பையும் எடுத்துக் You கொள்வதாக. are sealed for the day of redemption. വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായിട്ട് നിന്നെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. நீங்களோ மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறீர்கள். He is earnestly working for you. He is with all his power working for you. അവൻ തന്റെ മുഴു ശക്തിയോടുകൂടെ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. அவர் தமது மிகுந்த வல்லமையோடு கூட உங்களுக்காகவே கிரியை செய்கிறார். In your body, soul and spirit, he is working for you. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലും പ്രാണനിലും ശരീരത്തിലും അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. உங்களுடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரங்களிலே அவர் உங்களுக்காக கிரியை செய்கிறார். Those who are surrendering in their life, he is working. തങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. யாரெல்லாம் தங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறார்களோ அவருடைய ஜீவியங்களிலே அவர் அதில் கிரியைகளை செய்கிறார். As a symbol of surrender, let us stand on our knees. ആ നാം സമർപ്പണത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ട് നമ്മുടെ മുഴങ്കാലിൽ നിൽക്കാം. அதற்கு ஒப்புக் கொடுத்தலின் அடையாளமாக நாம் எல்லாரும் முழங்காலிலே நிற்போமாக. Lord, I surrender my body, soul and spirit to be redeemed completely. കർത്താവേ, ഞാൻ എന്റെ ശരീരാത്മദേഹങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. கர்த்தாவே, மீட்கப்படும்படியாக நான் என்னுடைய ஆவி ஆத்தும சரீரங்களை முற்றிலுமாக உம்மிடத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். My soul is redeemed. എന്റെ പ്രാണൻ നിന്നക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. என்னுடைய ஆத்துமா மீட்கப்பட்டிருக்கிறது. Let my body also to be redeemed. I surrender. என்னுடைய சரீரமும் கூட மீட்கப்படும்படியாக நான் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். എന്റെ ശരീരവും വീണ്ടെടുപ്പിനായിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. For transformation, I surrender. ആ രൂപാന്തരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. மறுரூபமாகுதலுக்காக நான் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். Behold, a special grace is coming upon you. നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു വിശേഷമായ കൃപ ഇതാ വരുന്നു. விசேஷித்த கிருபை உங்கள் மேல் வருகிறது. The transforming power is coming upon you. ആ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്നു. மறுரூபமாகுதலின் வல்லமை உங்கள் மேல் இறங்குகிறது. Heavenly power is coming upon you. സ്വർഗീയ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. பரலோக வல்லமை உங்கள் மேல் இறங்குகிறது. Receive in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിനെ പ്രാപിക്കുക. இயேசுவின் நாமத்திலே அதை பெறுங்கள். Receive in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിനെ പ്രാപിക്കുക. இயேசுவின் நாமத்தினாலே அதை பெறுங்கள். Receive in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് പ്രാപിപ്പീൻ. இயேசுவின் நாமத்தினாலே அதை பெறுங்கள். Receive in the name of Jesus.